हेलो फ्रेंड्स समस्त को स्वागत आउटे सेशन को। तो फ्रेंड्स समस्ते जानी कि आगुरी एसएससी वेबसाइट रिलीज थिला कि या टाइम थिला कि बहुत जल्दी देखा मिलूँ एसएससी एमटीएस रो वैकेंसी। तो ताको नहीं करी अपडेट आसी पहुंच सारी कि 26 जून रे तुमरो आसीबाकू थिला एसएससी एमटीएस रो नोटिफिकेशन। तो ऑलरेडी पिला माने तुम माने चेक कर नबो एसएससी रो वेबसाइट को पेज को कि जोठारे कि एसएससी नोटिफिकेशन को लेके तुम के अपडेट मदे पहुंची सारिची। तो आज हम जानिबा डिटेल्स ता विषय कि वैकेंसी केते रहिची, एज फिजिकल सिलेबस क्वालिफिकेशन सब कोन सब सेम रहिची पूर्व अपेक्षा ना कि डिफरेंट रहिची। तो ता विषय हम डिटेल्स से प्लान एनालिसिस करबा ए वीडियो माध्यम रे। समस्त वीडियो से पर्यंत जोड़ी के रहिबे। जो फ्रेंड्स में चैनल नुआ अछंती चैनल सब्सक्राइब करनेबे, बेल बटन प्रेस कर जान भूलिबे नहीं। वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे और कमेंट मतामत शेयर करेंगे। ओके, तो प्लान डेरी न आरंभ करवा। ये मोर इंपोर्टेंट डेट्स गुड़ाक एसएससी एमटीएस को लेकर स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मल्टी टैक्सिंग सर्विस को लेकर पे इंपोर्टेंट डेट्स गुड़ाक जो कि आम कहीपर जगह तुम एमटीएस हो कि जगह तुम्हें कहीपर हाबिलदार होगला। ओके, एमटीएस होगला हाबिलदार होगला आपको नहीं करी केते पदवी तुम रिक्रुटमेंट आसुची केते पदवी रो वैकेंसी रही ता उपरे एठी प्रश्न उठिछि। तो यदि एमटीएस कथा हम डिस्कशन करूचे बा हाबिलदार का डिस्कशन करूचे लास्ट ईयर 2024 रे। ओके, 2024 रे तुमरो यदि एक्चुअली में वैकेंसी कथा देखिबा 2024 रे तुम वैकेंसी थिला ए जगह तुम कहि परिबो जहां भी टोटाल एस्टिमेट थिला 9593 पूर्ण पदवी 9593 गोटे पदवी टोटाल थिला। ता भीतर एमटीएस 6144 टी थिला तुमरो एमटीएस रो पदवी एवं 3439 कोटी था तुम जगह हाबिलदार। तो आ भितर कथा उठुची कि करेंट ईयर 8 रु अधिक बा एबे जो रिक्रुटमेंट आज आसीबार जगह जाउची ना आज होची प्लान 26 तारिख 26 जून थिला। तो आज जो वैकेंट रिक्रुटमेंट आसीबार जाची रे सेही ताठु पदवी अधिक रहिबो ना पदवी कम रहिबो। ओके, तो नोटिफिकेशन रिलीज डेट 26/6/2025। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट तुम होची से 26 तो आरंभ हो जिवो। लास्ट डेट दोछि तारे जारी केते ना 24/7/2025 और सेप्टेम्बर 20 टू नै करी अक्टोबर 24 सेप्टेम्बर 20 नै करी अक्टोबर 24 ये पिला माने तुमरो रहुची स्पेशली एग्जाम डेट फॉर योर एसएससी एमटीएस एग्जाम एवं तापर पेपर 1 रो एडमिट कार्ड बहुत जल्दी आसीथिबो। तापर तुम पेपर 1 रो तुम एठी एग्जाम का जीवो नेक्स्ट रिजल्ट तुम डिक्लेयर करा जायथिबो। ता भितरे तुमको एठी कहगा लागी कोन ना एसएससी एमटीएस फाइन तुमर एज लिमिट कोन था दरकार। एज लिमिट जैसा कहूची पिला बडे देखे एमटीएस पाई तुमको एठी 18 रु 25 वर्ष हेतबा दरकार जेउठी कि आज अगस्त 1 2025 ଏବଂ ହାବିଲଦାର ପଦବୀ କଥା କହିବା ଯଦି 18 ରୁ 27 ବର୍ଷ आज ऑफ अगस्त 1 2025 ମୁଁ एज रिलैक्सेशन जहां भी गवर्नमेंट रो ए रिलैक्सेशन रही एटी में से ए रिलैक्सेशन मध्ये तुमको एटी एप्लीकेबल। ओके, ଏବଂ तुम यदि एटी अलग किछि कहबो चाहिबो जगह से क्वालिफिकेशन कोन हेबो पिला माने एसएससी रो ई हो तुमरो 10th लेवल वाला जॉब जो मैंने 10th पास करते से मैंने पकई पारे अप्लाई कर पारे कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ट मैट्रिकुलेशन 10th क्लास फ्रॉम रिकॉग्नाइज मोड टू 10th पास करते निहती दरकार। एवं तापर यदि फिजिकल कथा पिला हम कहि दिबे जगह तुम मनकू फिजिकल केस यदि हम डिस्कशन करबा जगह तुमको एठी मिलुची कोन ना 1600 मीटर। ओके, वाकिंग पई कहि परबा जगह 1600 मीटर तुमको मिलुची। टाइम आसो तुम जगह 15 मिनिट एटा होची मेल कैटेगरी पे। फीमेल कैटेगरी तो कहबा जगह यदि 1 मिनिट 20 सेकंड तक मिलबो समय ए जगह तो डिफरेंट अप्रोच अनुसार साइक्लिंग रे ए जगह तुमको मिलुची 1600 मीटर को मिलबो 15 मिनिट। ओके, एठी तुमको मिलुची कोन ना 20 मिनिट कोठी ना फीमेल मान केस रे।
ଏଠି ମିଳୁଛି ସାଇକେଲିଂ ରେ ତୁମକୁ 8 କିଲୋମିଟର କୁ 30 ମିନିଟ୍ ମେଲ୍ ମନ୍ଥ କେସରେ। ଏଠି ମିଳୁଛି 3 କିଲୋମିଟର କୁ 25 ମିନିଟ୍। ଓକେ, ଇଏ ତୁମ ଡିଫରେନ୍ସ। ଏବଂ ଯଦି ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କଥା ଏ ଜାଗାରେ ମେଲ୍ ମାନଙ୍କର ରହୁଛି ଜାଗାରେ କ'ଣ ନା particularly male ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଉପରେ କଥା କହିବା ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ ତୁମର ହାଇଟ୍ କଥା କହିବା ଜାଗାରେ ହାଇଟ୍ ଯଦି ମେଲ୍ ଙ୍କ ରହିବା ଜାଗାରେ 157.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଟା ମେଲ୍ ଏବଂ ଫିମେଲ୍ କଥା କହିବା ଜାଗାରେ ଯଦି ତୁମର ଜାଗାରେ 152 ସେଣ୍ଟିମିଟର କଥା କହିପାରିବ। ଓକେ, ତ ଏ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଫିଜିକାଲ କଥା ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ। ଏ ଅନୁସାରେ ତୁମର ଯେତେବେଳେ ରିଟର୍ନ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରୁଛ ଫିଜିକାଲକୁ ତୁମ ନିଶ୍ଚୟ କାମରେ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ସାଲାରୀକୁ ଆସିବ ଯଦି ପେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପାଖକୁ ବେସିକ୍ ପେ ତୁମର ରହୁଛି ଏଠି 18,000 per month, ଯେହେତୁ ଏଟା ବେସ୍ଡ ଅନ୍ 7th ପେ କମିଶନ ରେକମେଣ୍ଡେସନରେ। ପେ ସ୍କେଲ୍ ତୁମର ରହିବ 5,200 ନେଇକରି 20,200 ତା ସହିତ ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଟୋଟାଲ ଆଉ ପୁଣି ହେଲା ଗ୍ରେଡ୍ ପେ କେତେ ଜାଗାରେ ନା 1,800 ଟଙ୍କା। ଗ୍ରୋସ୍ ସାଲାରୀ କଥା କହିବ 23,000 ନେଇକରି 26,000 per month ଇନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ତୁମକୁ ମିଳିବ ଜାଗାରେ 16,915 ଟଙ୍କାରୁ ନେଇକରି 20,245 ଟଙ୍କା per month ସବୁ କିଛି ଡିଡକ୍ସନ ହେଇସାରିଲା ପରେ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଭରିବ ଯୋଉମାନେ ୟୁଆର୍ ହେଇଛ କିମ୍ବା ଓବିସି କାଟାଗୋରୀ ଅଛ କିମ୍ବା ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁ କାଟାଗୋରୀ ଅଛ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଏଠି କ'ଣ ନା 100 ଟଙ୍କା ପଡୁଛି ଆପ୍ଲିକେସନ ଫି। ଆଉ SC ST ହେଇଥିଲେ କୌଣସି ଫି ତୁମକୁ ଏ ଜାଗାରେ ପଡିବ ହିଁ ନାହିଁ। ଏବଂ ତାର ଡିଟେଲ୍ସ କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ କରିବ, କ'ଣ କ'ଣ ତାର ସିଲାବସ୍ ରହିଛି, କାହାକୁ ପଢିଲେ ଏକ୍ସାମ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହବ, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ତ ଫିର୍ ବି କହିଦେଉଛି ପିଲାଙ୍କ ଜାଗାରେ ମ୍ୟାଥ, ରିଜନିଂ, ଯେମିତି ତୁମର ଇଂଲିଶ କଥା କହିପାରିବ ଏବଂ ଜିଏସ୍ କଥା କହିପାରିବ। ଟୋଟାଲ ତୁମର ଏଠି 100 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ନେଇକରି ଏକ୍ସାମ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯିବ। ଓକେ, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ ଏ ଜାଗାରେ ଯୋଉଥିରେ ତୁମେ କହିବା ଜାଗାରେ କେବଳ କ'ଣ ନା ମ୍ୟାଥ ଆଉ ରିଜନିଂରୁ 20 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମ୍ୟାଥରେ ଆସିଥାଏ 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ରିଜନିଂରେ ଆସିଥାଏ 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯୋଉଠିକି ଇଂଲିଶରେ ଆସେ ପିଲାମାନେ 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆସେ 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 50 ଇଏ ହେଉଛି 40, 90 90 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ତୁମର ଇଚ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର ମିଳେ କେତେ ନା 3 ମାର୍କ ଲେଖା, ମାନେ 270 ମାର୍କ, 270 ମାର୍କ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 3 ମାର୍କ। ଏବଂ ଏଠି ତୁମର SSC MTS ରେ ମ୍ୟାଥ ଆଉ ରିଜନିଂ କେବଳ ସାଜିବ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ତୁମର ଏ ଜାଗାରେ ମ୍ୟାଥ ଆଉ ରିଜନିଂ ତୁମର ହେଉଛି ଏ ଜାଗାରେ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ଇନ୍ ନେଚର, କେବଳ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ। ତୁମର ମାର୍କ ଦବ କିଏ ଜାଗାରେ ନା ଇଂଲିଶ ଆଉ ESC। ଏଠି ଏତେ ପେପର ମିଳୁଛି ତୁମକୁ 45 ମିନିଟ୍, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏଇରେ ପେପର ମିଳୁଛି ତୁମକୁ ଜାଗାରେ 45 ମିନିଟ୍, ଟୋଟାଲ 90 ମିନିଟ୍ରେ ତୁମକୁ କହିବାର ଅଛି। ଏ ଜାଗାରେ କହିପାରିବ 290 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବା 270 ମାର୍କର ଆନ୍ସର। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଥିବେ ସମସ୍ତେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠୁ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରୁଛେ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ସେସନରେ ଆଉ ନୂଆ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍।